4 লক্ষ টাকা ও 10 থেকে 12 ভরি গয়না চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। স্বামী স্ত্রী দুজনে কলকাতায় গেছিলেন স্ত্রীর কাজের জন্য বুধবার দিন। দুই ছেলেকে মামার বাড়ি রেখে যথারীতি নিজেদের কাজকর্ম সেরে গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রাতে বাড়ি ফিরে চমকে ওঠেন স্বামী স্ত্রী। বাড়ির তালা খুলতে গিয়ে দেখেন যে দরজা খোলা রয়েছে। দৌড়ে গিয়ে উপরে গিয়ে দেখেন 3টি রুমে 4টি আলমারি ভাঙা, সর্বস্ব চুরি হয়ে গেছে। হতভম্ব হয়ে পড়েন স্বামী স্ত্রী, কান্নায় ভেঙে पड़ें स्वामी स्त्री। 17 तारीख को मैं गई थी कोलकाता, कुछ प्रोग्राम था मेरा, तो मैं उसके लिए गई थी 17 को सुबह 8 बजे इंटेड सिटी से। उसके बाद मैं फिर एक नाइट नहीं रही, 17 को नहीं आई, 18 को आई, मेरा प्रोग्राम हुआ 18 को। जब मैं वहाँ गया एक्सप्रेस से लौटी रात को 8 बजे, यहाँ 12:30 बजे मैं आई। तब मैं जब आई एंट्री मारी मेन गेट से, तो वहाँ पे ताला था, लेकिन अंदर जब आए तो लाइट बाहर का, जब हम लोग का हमेशा लाइट ऑन रहता है, सालों भर ऑन रहता है, वो मेरा ऑफ दिखा। हम बोले कि लाइट कैसे ऑफ हुआ है। फिर मैं जब स्विच बाहर में स्विच है उसको देखने देखी वो ऑन ही है, लेकिन फिर जब गेट की तरफ आई द्वारी का भी लाइट ऑफ था। जब आई देखी तो कैप्चर वॉल मेरा ताला था, 3 ताला था वहाँ, 3 ताला ही गायब था, गेट खुला हुआ था, ग्रिल खुला था, गेट खुला हुआ था। जब मैंने इंटर मारे देखी जो मेन स्विच है लाइट का, बाहर का लाइट का स्विच है वो गिरा हुआ था। मतलब ये कोई जाना पहचाना लोग है, तो वो जानता है कि कहाँ से लाइट ऑफ होता है। मेन स्विच नहीं काटा है मेरा, जब सिर्फ बाहर द्वारी का लाइट काटा है, स्विच गिरा दिया है स्विच का। वो ऊपर आके का देखे? हाँ, ऊपर में आए, जब हम आए तो मेरा मेन गेट में जो ताला ऊपर का हॉल में ताला रहता है वो ताला नहीं था, वहाँ पे खुला गेट था। जब मैं अपने रूम में घुसी ये सब हाल देखी मैंने, तो सारा कुछ लेके चला गया। मेरे रूम में घर में 4 अलमारी, चारों अलमारी खुला हुआ था। मीनू कितना रुपया हुआ आज ज्वेलरी? कैश होगा 4 लाख और 10 भरी गहना होगा, ले गया? सारा ले गया, कुछ नहीं छोड़ा। पुलिस में कंप्लेंट किए? पुलिस को मैंने रात को ही 12:30 बजे मैंने ये सब जो देखा तो कॉल किया, 10-15 मिनट सर को कॉल किया था। सर को कॉल किया तो सर ने 2-3 आदमी पर्सन को भेजा था। 2 बजते आए थे, चेक करके चले गए, बोले सुबह फोटेज देखा जाएगा। उसके बाद फिर गए सुबह, फिर मैंने कॉल किया सर को, सर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो 2 शायद गार्ड कोई गार्ड थे या कोई थे, मैं नहीं चिनी, आए थे, चेक करके गए, देख के गए, बोले ठीक है कैमरा देखते हैं। उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं किया गया है पुलिस की तरफ से, कोई कार्रवाई नहीं है। ये ऐसा कांड मेरे साथ पहले भी हो चुका है, 2 महीने पहले भी हो चुका है। मैं मलारपुर काम से जा रही थी, मेरे गले से सोने का चैन छीन लिया गया था, तो मैं उस टाइम में भी पुलिस पास करवाई थी, FIR करवाई थी। उस समय भी मेरे लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया रामपुर हाट पुलिस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा केसरी है, कोई कार्रवाई नहीं। পরিবার সূত্রে জানা যায় আনুমানিক 4 থেকে 4.5 লক্ষ টাকা ও 10 থেকে 12 ভরি গয়না চুরি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে জানানো হয়েছে। যথারীতি পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে বাড়িটি পরিদর্শন করা হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। দিশেহারা হয়ে পড়েছে চুরির ঘটনায় পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট থানার শানঘাটা পাড়ায়। অ্যাকচুয়ালি বুধবার দিন আমার ইন্টারসিটিতে কলকাতা গেছি, আমি আমার ওয়াইফ, আমার 2 ছেলেকে মামার বাড়িতে রেখে আমরা ইন্টারসিটিতে চলে গেছি। ওখানে আমার ওয়াইফের একটা সেমিনার ছিল, তো আপনার বৃহস্পতিবারে কালকে সেমিনার অ্যাটেন্ড করে আমরা জামালপুর হাওড়াগাঁয়াতে এলাম। কাল রাতে এসে? হ্যাঁ, কাল রাতেই এসেছি। হাওড়াগাঁয়াতে এসে আমার ওই মেন দরজার দেখছি তালা লাগা আছে, ওইটা খুললাম। খুলে আমার এই দোকানে এখানকার লাইট একটা জ্বালিয়ে গিয়েছিলাম, তো লাইটটা আমার বহু অন্ধকার আছে বলে জ্বালতে গেলে দেখছি লাইটের সুইচ দেওয়াই আছে। তারপর ওখান থেকে হেঁটে এই দরজায় এলাম, এই দরজা দেখছি এরকমভাবে রাখা আছে, ভাঁ করে খোলা আছে। সঙ্গে সঙ্গে বুকে ভেতরে আমি চাবি নিয়ে খুলতে যাচ্ছি, তো দেখছি খুলবো কি তালাই তো গেটই খোলা, বুকে ভেতরে ধাঁই করে লাগলে আমি ছুটে উপরে উঠছি, তো দেখছি উপরে উঠে গিয়ে 3টে রুমের 4টে আলমারি পুরো ভেঙে প্রায় 10-12 ভরি গয়না ছিল, 4.5 লাখ টাকা পর ক্যাশ ছিল, সব একদম ঝাঁটিয়ে দিয়ে চলে গেল, সব একদম ফিনিশ করে দিলাম, ওকে কিচ্ছু থাকলো না। কি মনে হচ্ছে এটা কি পরিচিত লোকই করেছে? পরিচিত আমার তো এখন কিছু মাথায় কাজ করছে না। আমার তো মনে হচ্ছে যে কেউ আমাকে ওয়াচ করেছে, না হলে আমার বারান্দার সুইচ বোর্ড আমার এই ভিতরে আছে, কোন জায়গায় আছে সেই বা কী করে জানলো? বাইরের লোক এসে সেটাই জানবে না, সেটা অফ করা আছে ভিতর থেকে। এখন ধরুন কাকে কি বলবো বলুন, কোনো কিছু তো ভেবেই পাচ্ছি না। কেউ আজ তো ফলো না করলে এত বড় প্রেমিসের চারিদিকে ঘর দুয়ার আছে, কোনো আজ 26 বছর ধরে আমি এখানে বাস করছি, আজ পর্যন্ত কোনো দিন হয়নি। এর আগেও তো আমি অনেকবার গেছি তালা মেরে, কিন্তু কোনোবার হয়নি। আজকে হঠাৎ করে কি হয়ে গেল কিছু বুঝতেই পারছি না আমি।
বলছে যে ছেলেকে বাইরে রেখেছিলেন, যদি ছেলে ছেলে আমার দুটো থাকলে ছেলে- বলতো আজকে বিপদ বড় হয়ে যেত। আমি তো ওটাই চিন্তা, যদি ছেলে দুটো বলছিল যে নানিকে এনে ঘরে রাখো আমরা থাকবো, আর যদি ছেলেদেরই যদি কিছু করে দিত তাতে আমি তো আরও শেষ হয়ে যেতাম, আমার বাঁচার কোনো এই থাকতো না। বাচ্চাদের উপরে যদি হামলা করে দিত তাহলে আমি কি করতাম? আজকে ওখানে থাকাতে আমার বাচ্চা দুটো আমার সামনে আছে। কি নাম আপনার? সুমিত কেশরী। কি ব্যবসা করেন? আমার হার্ডওয়্যারের দোকান আছে। অভিযোগ করেছেন? অভিযোগ এখনো করিনি, এখনই ফোন করেছিলাম, বললো সন্ধ্যার দিকে আসুন, সন্ধ্যাবেলায় একটা জেডি করবেন, আমরা দেখছি। পুলিশ এসে দেখে রেখেছে? হ্যাঁ, পুলিশ এসে দেখে ছবি টবি তুলে নিয়ে গেছে। কাল রাতেই জানিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসেছিল।